Hi guys! So for this vlog, it's my kids unboxing their Christmas gift, and I just want to say thank you to my brother and my sister-in-law for helping me pull a prank, and I hope you enjoy watching this video, and Merry Christmas! Kaya mag-isi. Wala unod? Ay, ano? Wala unod? Oh, Wala unod? ano ba si Mami mag-gift, ma? Bala si Mami Jill nga, wala unod na oh. Bala sa seryoso sa video, Mami na way unod. Kay kuya, may unod na yaguro mo. Uy, mo na lang. Eh, well, Mami, ano di mo? Gift charger lang? Box lang. Nantawabin ba si Ara sa dalom? Inano, man mo'y unod gala eh? Uy, unod? Nano, Mami Jill, magbakal man. Wala unod ang box? Ha?